Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanumbaga wanga folibaw be aw fɛn fɛn b'an ka video lajɛ an ka folibaw ye. An bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na, son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama. Aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. An bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la. Aw fɛn fɛn ma abonné a b'a to video fɛn fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la. An b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la. A mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ. An b'o ɲini aw fɛ. Aw fɛn fɛn b'o kɛ an b'a ɲini Ala fɛ. Ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye. Ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma. Wassalam. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدري: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عباد الله، إن الشارع الحكيم هو الناصح الأمين. إنه يحذر أمته من الأمور التي تعود عليهم بالنقص في دينهم وفي دنياهم وفي مجتمعهم. إن هذه الخصال المذمومة التي حذر صلى الله عليه وسلم منها هي أساس الشرور بين المسلمين. إنها خصال ذميمة، إنها تفشي في مجتمع إنها لم تفشي في مجتمع إلا أفسدته وشتت شملا وفرقت كلمة أهلي وجعلتهم في قلق واضطراب، ونزعت من بينهم المودة والوئام. وإن من أشدها ضرارا وأسوأها عاقبة وأكثرها فشوى الحسد. إنه المرض الفتاك، إنه الداء العذال الذي ابتلى به كثير من الناس اليوم وقبل اليوم. إنه أول ذنب عصي به الله، إنه ذنب إبليس الذي بسببه طرده الله ولعنه وأهبطه من السماء. وقال تبارك وتعالى: وقال له رب العزة: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ambe ala tanu, ambe barkada andaba mai ale kelempede setigi masala o yale de
danfɛn bɛ dɛsɛbagatɔ ala tɛ dɛsɛ dɔn danfɛn bɛ kabanagantɔ ala tɛ kabanagan dɔn danfɛn bɛ hamintɔ jɔrɔtɔ ala tɛ hamin dɔn jango ka jɔrɔ la mani'a lima a'ta nale ala ye min di walima nale ala jɔra min dili kan min ma ka jɔnw na mɔgɔ si tɛ se k'o bali wala mu'tiya lima mana ni ale ala ye min yɛrɛ fana bali ko jɔn o jɔn t'o sɔrɔ hali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'i bolo di ɲɔgɔn ma k'u b'o lase o tigilamɔgɔ ma u bɛ dɛsɛ u tɛ se abada k'a lase a ma ka d'a kan setigi masa ala ko mɔgɔ min tɛ fɛn min sɔrɔ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan maa si tɛ se k'o lase i ma setigi masa ala ko k'a bɛ fɛn min kɛ mɔgɔ min ye hali ni diɲɛ bɛɛ wulila k'i jɔ k'a tigi t'a sɔrɔ u bɛ dɛsɛ ala b'a k'a tigi ye an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min n'a ni batoli ka kan fo n'a kɛra ale ala kelen pe ye an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn don ala ka nabi ɲuman don ala ka cidenw don ala ka cidenw laban ani danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma ala ko k'a ma ale de ɲɔgɔn dan wa k'a tɛna ɲɔgɔn dan fo ka taa se yawmal kiyama jɔ don ma ala ka kisi ani ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ alakira ba in ye muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ko ale ala n'a ka mɛlɛkɛw k'olu bɛ sali alakira kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini juma su fo kana se juma tile kɔnɔna ma fo ka taa se juma tile binni ma ala ko k'ale ala n'a ka mɛlɛkɛw tɛ sɛgɛn salatu kɛli la alakira muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye a ye mun fɔ limaniya jɔnw ye a ko ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima aw mɔgɔ minnu ko ka aw limaniyara ne ala la a ye salatu caya nin cɛ in kan n'o ye danfɛnw na kuntigi n'o ye danfɛnw na hɛrɛma ye n'o ye ala ma mɔgɔ min ɲɔgɔn dan wa ala tɛna ɲɔgɔn dan k'a ye alakira mamadu mantonw bonya ni alakira de ka cidenya ye ko kuma k'an ka sali alakira kan an ka jidi salatu la alakira kan ko mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye salatu kɛ alakira ka siɲɛ kelen kisi ani nɛɛma b'a ye k'ale ala a n'a ka mɛlɛkɛw bɛ salatu kɛ o tigilamɔgɔ ka siɲɛ 10 ala ka salatu kɛli ala ka jɔn kan o ye ala ka hinɛ de jigintɔ ye ala ka jɔn kan o ye ala ka hinɛ ni ala ka makari de jigintɔ ye ala ka jɔn kan o ye ala ka kanu de jigintɔ ye ala ka jɔn kan o ye ala ka yafa de jigintɔ ye ala ka jɔn kan o ye ala ka baraka de jigintɔ ye ala ka jɔn kan ala k'an ka salatu caya alakira muhamadu ka kisi ni nɛɛma b'a ye ayyuhal muslimun alsilamɛw limaniya dungew o alakira ba in sallallahu alaihi wa sallam don dɔ la a n'a ka sahabaw sigilen tora masala la o masala kɔnɔna na sahabaw kɛlen don ka lamini a ko sahabaw ma a ko yali ladilikan dama dama bɛ yen n t'o lase aw ma wa yali ladilikan dama dama bɛ yen ni muhamadu n t'o lase aw ma yaasa a ka o ladilikan ninnu minɛ ka baara kɛ n'u ye n'o kɛra ala b'aw ka diɲɛ ɲɛ ala b'aw ka lahara ɲɛ n'a ye ni ladilikan damadɔ ninnu minɛ ka baara kɛ n'u ye
Alakira sallallahu alayhi wa sallam a fɔlɔla ladilikan jumɛn na? A k'a ka sahabaw ma wala tahassasu, a ko n ka sahabaw, a n'aw silamɛɲɔgɔnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, a kana aw silamɛɲɔgɔnw a kan'u misɛya dɛ, a kana silamɛɲɔgɔnw misɛya. Bamanankan na misɛya kɔrɔ ye jumɛn ye? Mɔgɔ min i ka foyi tɛ tɛmɛ a kan, ni juguman don, ni tɔɔrɔ misigara jaratinin don, ni jalakili ko don, i ka foyi tɛ ko bɛ tɛmɛ a kan n'a ma jalaki ta k'i sɛgɛrɛ n'a ye. K'a kana ɲɔgɔn misɛya. O silamɛw, n'aw ma ɲɔgɔn misɛya, o kɔrɔ ye jumɛn ye? N'aw ka jalaki ma caya ɲɔgɔn nɔfɛ. Silamɛw, n'a kɛra mɔgɔw ye aw ka jalaki man ca ɲɔgɔn nɔfɛ, silamɛw a ka da la k'a fɔ aw kanu bɛ don ɲɔgɔn na, wa hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kanu de nɔfɛ. Wallahi, i tɛ mɔgɔ min dɔn, i t'a bɔyɔrɔ dɔn, i somɔgɔ tɛ a ma surunya ka k'i somɔgɔ ye, n'o tigilamɔgɔ ni sigi ye aw jɛ, walima baaraɲɔgɔnya ye aw jɛ, walima taamaɲɔgɔnya ye aw jɛ, ni kanu b'a tigilamɔgɔ la, da la k'a fɔ i bɛ diɲɛ nafa bɛɛ sɔrɔ a la, ka da mun kan i kanu min b'a la. Wa kanu, ale ye misɛya contraire de. Maa min kanu bɛ mɔgɔ la, i ka jalaki misɛn tɛ caya o tigi nɔfɛ. I b'i yɛrɛ minɛ yɛrɛ ka bɔ o tigilamɔgɔ a jalakili la. Mun de bɛ furu diya? Alakira sallallahu alaihi wasallam a nana ka ladilikan dɔ la ka ɲɛsin a ka sahaba kelen ninnu ma. Condition minnu ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ aw ka furu ka diya, a ye ladilikan dama-dama di, fɛn min ni furuɲɔgɔnmaw sabatira o kan, aw ka furu bɛ minɛ k'a diya tama-tama, ka kɛ komi aw bɛ alijana kɔnɔ diɲɛ na yan ka sɔrɔ aw ma don Ala ka alijana kɔnɔ fɔlɔ. A ka o ladilikan dama-dama in na, nin dakuruɲɛ kelen in nana o fana kɔnɔna na. Wala tahassasu, aw mɔgɔ fila min ko k'aw de kɛra ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ɲɔgɔn furuɲɔgɔnma ye, ka kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnma ye, ka kɛ ɲɔgɔn falen ani ɲɔgɔn gese ye, ka kɛ ɲɔgɔn dafalan ye, ni furu sira ye, ko n'a b'a fɛ aw ka furu ka diya, wala tahassasu, aw kana ɲɔgɔn misɛya. Ɲɔgɔn misɛyali, o de ye i ka defo fitinin o tɛ tɛmɛ mɔgɔ min kan, i ka juguman fitinin o tɛ tɛmɛ mɔgɔ min kan. Ko ko ye jalaki ko ye, n'o kɔni kɛra kaban, a i sigi dɛ i k'ale ka jalakili ma kɔnɔ. Teriya o teriya n'a diyara cogo cogo, n'a teriya ni nin donna a kɔnɔna na, teriya laban a bɛ filenkolon ci. Sigi o sigi n'a sigi diyara cogo cogo, ni nin donna sigi in kɔnɔna la, ɲɔgɔn jalaki misɛn burutututu, a ka da la k'a fɔ o sigi a bɛ minɛ ka goya, bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini. Wa Ala k'an ni silamɛw kisi, n'a donna furu duman o furu duman kɔnɔ, o furu laban bɛ filenkolon ci. Ka d'a kan don min na aw si nege tɛ kɛ ɲɔgɔn na bilen, ka sababuya kɛ jalaki kɔtɛgɛ bali. Wala tahassasu. Ce premier conseil du messager d'Allah s'adresse à la communauté de l'islam. Quelques sages conseils successifs, lesquels conseils prophétiques a commencé par dire à ses compagnons de s'éloigner de certains défauts, de certaines tares, de certaines lacunes dans la vie, parmi lesquelles d'éviter de se tatillonner, d'éviter de se tatillonner, d'éviter de s'entre-accuser. Pour des petits détails, on est immédiatement prêt à aller à l'accusation. Pour des petites choses, on accuse. Pour des petites choses, on s'arrête là-dessus. On fait la remarque. Pour rien du tout, on est toujours prêt à faire la remarque.
à se tatillonner, bref, à rendre la vie impossible entre vous. Le prophète nous a dit de nous éloigner de cela. D'ailleurs, ce genre de défaut est très réducteur de la personnalité de l'être humain. Car quand on est investi d'une personnalité, quand on est investi d'un esprit de grandeur, on évite d'accuser les gens à tort et à travers. On évite d'être toujours prêt à mettre les gens en accusation. Cela est tout à fait contraire à la grandeur d'esprit. La grandeur d'esprit nous commande de nous mettre au-dessus de beaucoup de petits détails dans la vie pour donner la chance à la cohabitation, à la fraternité, à l'amitié, bref, renforcer le vivre ensemble. Voilà un conseil que le prophète a prodigué à ses compagnons, paix et salut sur lui. Deuxième conseil, Alakira sallallahu alayhi wa sallam akalla dilikan flanami na ya lasa ka sabo makuku yoro janyola ako wala tajassasu ajasus wala tajassasu. Ne vous espionnez pas. Ne vous espionnez pas. Ne faites pas d'espionnage entre vous. Ne soyez pas des espions. Être un espion, nulle part, cela n'est une qualité. Bien au contraire. C'est un défaut qui fait la honte. Être là à espionner. Ça ne grandit personne. Bien au contraire. C'est réducteur de l'être humain. Un défaut stigmatisant. Un défaut pour lequel, quand on est connu dans la société, on est stigmatisé. On est désigné du bout des doigts par tout le monde. Et on est regardé comme tel par tout le monde. Que c'est un espion. Qu'Allah nous préserve de l'espionnage. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a dit de ne jamais faire de l'espionnage. Allah sallallahu alayhi wa sallam ay kangarda ka sabawe ako akona nyogon ka ko nyenyini nyogon ko fe o de to kana ko espionnage pour que be mo ko nyenyini ko fe ni ba fe ka mo ko nyedo mais i ba fe ka nyedo e ba fe ka nyedo en principe mo ko to e akana ki nyesra la o de jogo nyuma nyaay ni ala yi harjike ke mi meni ala do mi nyuma na ibo men islam nga ko la ibe ala tanuno ye ka barka da ala ye ni kan ga ta tigi fona ye ibta fona ye o de jogo nyuma ye ni kan ga nyini nga mi fana la here la ta nyini nga o de kai no o here na confirmera do ke islam ye réciproquement mais ka wuli ka ta islam nga ko sobi akofe yasa juguma mimbala ibise ko juguma ibise ko onye do akorana na chugumina pour que ibise ka fere Allah kalima chugumina salibe ka keninga sumbe ka keninga hijibe ka keninga suni clé al-Qur'an kalambe senaninga. Que restera-t-il de l'islam? Que restera-t-il de l'islam quand nous enlevons les grandes valeurs dont l'islam est constitutif? Que restera-t-il de l'islam? Slamea sabatilendo jogo barkama mononkan nanyolu jogo barkama nonon toye ka jogo langolo mblawlu nola kanche sri sella oka kanche sri sunna oka kanche sri alquran kala na oka kanche sri hijilo ani imrala tawla oka yali okuma slamea amna toto furko langolo en ka kewa ay slamea jogo de slame nyuma
mɔgɔ jogo ɲumantigi filɛ limaniya jɔn ala ka jɔn ɲuman mɔgɔ jogo ɲumantigi filɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'an ka silamɛya ni jogo ɲumanya taga ɲɔgɔn fɛ yasa an ka silamɛya kana k'an bolo foroko langolo ye silamɛ caman de bɛ yen bi olu ka diinɛ tɔ tolen don olu bolo foroko langolo ye n tɔgɔ muhamadu n tɔgɔ abubakari n fa silamɛ n ba anw ka dugu la kabini anw mɔkɛ tile alimamiya bɛ yen ne yɛrɛ ma kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye dogo fara bange la k'a kɛ ala ye k'a to ala ye alimamiya kana da aw mɔkɛ ma dɛ aw ka san 1000 kɛ alimamiya b'aw ka du kɔnɔ ne kelen pe ma kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye san 1000 alimamiya b'aw ka kabila la tɛ foyi ɲɛ e ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanunbagaw an ka foli b'aw bɛɛ aw fɛn o fɛn b'an ka video lajɛ an ka foli b'aw ye an bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la an bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la aw fɛn o fɛn ma abonné a b'a to video fɛn o fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la an b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la a mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ an b'o ɲini aw fɛ aw fɛn o fɛn b'o kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka d'a kan e diɲɛ tiɲɛnen don wa i lahara fana bɛ tiɲɛ ka sababu kɛ ala ka ciden ye balili kɛ ka bɔ jogo minnu ma olu kɛra i taabolo ye. L'islam est aux antipodes de tous ses défauts, de toutes ses tares, de toutes ses lacunes. Toutes ces lacunes sont des pathologies mortelles et dévastatrices. Qu'Allah nous en éloigne. Car l'islam, c'est la bonne conduite, c'est le bon esprit, c'est le comportement de dignité, de grandeur. Ces choses sont complètement compatibles avec l'islam et non le contraire. Allah sallallahu alayhi wa sallam ayella dili kan wore jumenda ka sahabaw ma ako wala tahasadu ako ngan sahabaw aw kana ɲɔgɔn hasidiya dɛ aw kana ɲɔgɔn hasidiya dɛ hasidiya ni silamɛya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ hasidiya an b'a fɔ bamanankan na arabukan de don ko hasidiya man ɲi ko karisa ye hasidi de ye mais kɛwale jumɛn de ye hasidiya ye ni adamaden nana kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn ka hɛrɛ yeli walima u ka hɛrɛ mɛnni e dusu bɛ minɛnkɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ka kasi kana ɲininkali k'a la dɛ hasidiya banakisɛ a y'i sɔgɔ ka ban i mɔgɔ ɲɔgɔn ka hɛrɛ mɛnni e tɔɔrɔ kun jumɛn b'o la e de y'a tigi dan e de y'i yɛrɛ dan a tigi si b'e bolo e yɛrɛ si bɛ i yɛrɛ bolo a tigi ka ɲɛnɛmaya b'e bolo e yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya b'i yɛrɛ bolo ala de y'aw bɛɛ dan aw kelen kelen bɛɛ ka ɲɛnɛmaya bɛ ala de bolo aw si tɛ se ka foyi sɔrɔ aw yɛrɛ ye ni ala m'a di aw ma ni ala jɔra min dili kan min ma ni diɲɛ bɛɛ ko k'a tigi t'a sɔrɔ ala b'a d'a tigi ma hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ni ala ko min tɛ min sɔrɔ fo ka t'i sa i b'i si bɛɛ kɛ k'a ɲini fo saya bɛ taa yɔrɔ min na ka t'i ni kɛnɛ karaba kari i t'o fɛn sina sɔrɔ mɔgɔ joli y'u si kɛ boli la fɛn dɔ nɔfɛ fo ka taa se u ni binni ma parfois ils étaient à un cheveu d'atteindre leurs objectifs. Puisque telle n'était pas la volonté d'Allah, ils ont fini par échouer. C'est pourquoi il n'y a pas de sens à être envieux dans la vie. Car l'envie, en réalité, a fait le choix
de s'opposer à Allah. C'est grave. C'est grave. S'opposer à la volonté d'Allah. Car Allah est le seul à donner. Mais s'il a donné à quelqu'un, toi tu n'es pas content. Mais ce conflit n'est pas entre toi et cette personne. Mais en réalité, il s'agit d'un conflit ouvert avec Dieu. Pof. Je ne souhaite même pas être témoin de cela dans la vie. A fortiori, qu'on se retrouve dans un tel schéma. Al-Hasad, Hasidia. Et Hasidia banakise, akeleme ka tieni nga bidiana. Nga benkera ka ku société do ta ka jugun ka teme société do kan. Togo nyuman chama me malila de. Togo nyuman chama de be fo malila Mali kono ani Mali ko kan. Nga togo jugu be malila. Togo jugu be malidenw na. Namo togo jugu ni. Namo haramia ka bon an yɛrɛ kun na. Ko haramia ka bon an ka société la. A ka da la k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye k'an ka ko caman tiɲɛ dɛ. O ye hasidiya banakisɛ ye. E tɛ hɛrɛ kanu ni mɔgɔ si ye n'i yɛrɛ kun kelen tɛ. Mɔgɔ si ka hɛrɛ tɛ e la nisɔndiya e yɛrɛ kunni dɔrɔn. N'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ ka hɛrɛ mɛn i dusu bɛ kasi. N'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ ka tɔɔrɔ mɛn i bɛ minɛ ka nisɔndiya. I ni dɔw bɛ bɛn don dɔ la nisɔndiya fasɔn dɔ b'u la. Ala ni u yɛrɛ kɔ u tɛ se ka nisɔndiya yɛrɛ kun fɔ mɔgɔw ye. Nka i b'a sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ. A tigilama a filɛ nisɔndiyaba min kɔnɔ. Wari sɔrɔ nisɔndiya tɛ, sanu sɔrɔ nisɔndiya tɛ, a yɛrɛ ka pilasiba sɔrɔ nisɔndiya tɛ. Dɛ. A ye mɔgɔ dɔ de ka tɔɔrɔ mɛn dama ye o tɔɔrɔ in fanga bonya kojugu o de nisɔndiyaba b'ale la nin cogo in na tan. Que c'est grave. Mais hasidi bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ. Retenez bien cette leçon. Hasidi ale bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ. Mɔgɔ min hasidiya b'i la. E mi yɛrɛ dan cogo min i ma tigi fana dan tɛ. O kɔrɔ ye jumɛn ye? A priori i ka foyi t'i yɛrɛ bolo wa tigi fana ka foyi t'a yɛrɛ bolo. Bɛɛ ta bɛ Ala de bolo. Juguya kama, hasidiya kama ka ɲɛsin a tigi ma. Don dɔ la i y'a tigilamɔgɔ ka tɔɔrɔ mɛn. E minɛna ka kontan pan bɛ kɛ kontan ye papa. Dɔw bɛ minɛ ka kontan wa Adam Usla. Cette question n'est même pas la relation entre un musulman et quelqu'un d'autre en dehors de l'islam, non. Il s'agit de la relation entre les musulmans. C'est ça la gravité de la situation. Car les musulmans, par définition, sont des frères. Les musulmans, par définition, sont des sœurs. Qui parlent de fraternité, parlent d'amour. Qui parlent de fraternité, parlent de compassion, de solidarité, de l'entraide, du soutien réciproque. Comment on peut faire le choix d'une telle religion et se laisser entraîner par certains défauts mortels, dévastateurs, lesquels défauts enterrent purement et simplement la foi du croyant. Qu'Allah nous préserve de ces défauts. Au défaut, jugu bele o dɔ de ye hasidiya ye. Ni hasidiya mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ ka tɔɔrɔ mɛn a bɛ minɛ ka kontan. A ka baro kɛ yɔrɔw la a tɛ se hara da la. Ko cɛ nin walima muso nin ko nin de y'a sɔrɔ bi koyi. Non mais o barola aw la wa? Mais non mais nin kɔni nin banna o. Nin kɔni nin ye nin ka ko bannen de ye pewu. Hali a tuloma sama o tɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bilen. A tɛ da ala tigi yɛrɛ la. A denw ta tiɲɛna, a mɔdenw ta tiɲɛna, a tuloma samaw ta tiɲɛna. Hasidi bɛ minɛ sa k'a fan bɛɛ kɛ nisɔndiya ye, ka fan bɛɛ kɛ commentaire jugu ye.
iba ala kalika tigla mo do be kuluni ala sigira ka réunion de ke ala ya tigla mo ha ko be folie ko ni nga ko bana fo 100 millions kele hereta nye hereta ko atako mo nye atako mo ko. Vous imaginez quelle légèreté, quelle contradiction flagrante avec l'islam. Être content du malheur d'autrui, bâtir son bonheur sur le malheur de l'autre. Où est l'islam? Où sont les valeurs de l'islam? Où est la foi? Où est la dignité que l'islam procure à chaque musulman? Être content du malheur d'autrui. Non, cette personne, manifestement, est en quête de religion. Cette personne n'est pas encore une d'un autre. Hashidia, abana kise na isoso. Et quand il y a des islamés au fait, hal n'a se réveillé là qu'à sonner, il est fou de là. Alabaka John Abu la dia chuo mina diana alabaka John yere fana la jarabite diana alabe here la saka John ma chuo mina mogoma seneke alaye mogoma mishigan alaye abe here surunti kan akada chuo mi na joraka domina kabaka jomi la jarabi abo fana la jarabi wala ka la jarabili damne kuma bala bankuma bala an kana yere bla ala place la ka nisodia ni mogo ka jugumani comme na sora ani ala jerak ani ala sigira de ka réunion ke ala ya situation be kan teke kono billahi oti la mogo tesa funa malura kada ka ika programme oni ala ta te kelenya da tigi ka kola hasidia malore do lebu de do mogo ye mogo mi na sona hasidia ka a d'ici traverser faut que ta bo keneka ala kara ko kan yoro jenga ka bo hasidiyama ko slang akwa sabo ma donola ko anshi ako donola kana ka sabo sigilon tora ako sabo ma ko malimania fo sien saba sabo kaba ko yara ukama ya rasulullah muna malimania ako akasabama au kalimania te dafa abada fawbe here min kanuni au yara kunya ako de kanuna au nyogon islamé kelengelen bela jeli. Est-ce que nous sommes comme ça? Le prophète en compagnie de ses disciples s'adressant à eux en ces termes: oh mes compagnons, vous n'avez pas encore acquis la foi. Vous n'avez pas encore acquis la foi. Vous n'avez pas encore acquis la foi. En réponse, ses compagnons étaient étonnés. Ils ont dit: Ya Rasulallah, pourquoi nous n'avons pas encore acquis la foi? Le prophète paix et salut sur lui répliqua: vous n'aurez jamais la foi tant que le bonheur que vous souhaitez pour vous-même n'est pas celui que vous souhaitez pour chaque musulman et chaque musulmane. C'est ça le béaba de la foi. C'est ça le fondement de la foi. C'est cela le socle de la foi. Sur ce, sans terminer le sermon de ce vendredi en intégralité, je m'en arrête ici, en implorant le Seigneur subhanahu wa ta'ala de nous accorder son pardon pour nos nombreuses insuffisances, pour nos nombreuses tares, pour nos nombreuses lacunes. Qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous mette sur la bonne voie jusqu'au jour où nous arriverons à lui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاخرج منها فإنك رجيم
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.